जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे भल अच्छी आप भल थे बोली मोर आपण विश्वास भरसा सेतिक अच्छी आपण मोर ढेर सारा भल पाइबा सांग मैंने तो राति 8:30 टाइम बाजी मु प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्छे जे आपण मैंने आपण फैमिली मेम्बर समस्त को प्रभु जगन्नाथ घंटा बढ़ी रखी था सबुदिन चिरदिन आपण मैंने खाई पी एंजय करते बिंदास रुहतु खुशी रुहतु मोर ये प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना सांग मैंने चलते आम लेट न करी मो मिनी ब्लॉग को आम स्टार्ट करवा सांग मैंने आज तो रविवार आम भुवनेश्वर थी पूजा मैडम कहले आज रविवार अच्छे आज तुम अफिस छुट्टी चलो आज गाँव को पलैजा आज यात्रा देखा गाँव में कल सका सोमवार कल सका पलैसा आसिक ड्यूटी करिया ठीक अच्छे आम गाँव को पलि आसु आम जाऊँ यात्रा देखा हाँ आउ गोटे कथा भूली जाइली घरे बापा बों आम पचारू जे यात्रा देखी जावाई बापा बो कहले ठीक है तुम जा बुलाबुली कर पलि आस रात हबारी तापर पूजा मैडम कहले बापा बों चल बापा बो तुम माछ चल बुलाबुली कर पलि आस बापा बो कहले ना घर आम जगिचु तुम बरम जा बुलाबुली करके आसो आउ गोटे धान चला किनिक नहीं आस आम ठीक अच्छे आम सांग मैंने आप देखिपे आम बैक जाऊँ पूजा मैडम पछड़े बस सांग मैंने आप देखिपे ये आम कमाड़ रेलवे गेट क्रॉस कर देखिपे बहुत सारा गाड़ी सब मैंने रिटर्न कर ड्रप करके आसले घर मेम्बर मान को ड्रप करके आसले आउ किसी भाई भौणी मैंने थे छोट छोट पे थे से पुणी नहीं आसवे तेणुक से भाई मैंने ड्रप कर सब आस देखो रेलवे गेट के जाम आप देखिपारे सांग मैंने सांग मैंने मतलब थंडा जर है तेणुक भयस आप जानीपे खरा दिन ऋतु चेंज है दुनिया रोग बेमार भारी ऑटोमेटिक आपने वीडियो कंटिन्यू देखुं आउ प्रथम शेष पर्यटन देखूँ आउ गोटे कथा जो भाई भौणी मैंने सांगसाथी मैंने मामा से मो वीडियो नुआ कर देखुं आप मोर अनुरोध प्लीज आपने मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ आउ जदि मो वीडियो आप भल लगे लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ सांग मैंने आप देखिए आसिक आम कमार यात्रा हिंगला गेट सामने आम पहुँचले आप देखिपे बहुत सारा लोक भी होती देखूँ आम डेरी नक चलतु बैग स्टाण्ड भितर आम आम बैग रखा तापर यात्रा भितर को एंट्री करवा देखा यात्रा भितर भ्यू कौली अच्छी आपको देखी विद्या मध्यम तेणुक मोर अनुरोध सब भाई भाई मानक माँ मौसी मानक मोर सांग साथी मानक समस्त वीडियो कंटिन्यू देखुं प्लीज सांग देखिए बैग स्टाण्ड प्रबल भिड़ देखते सांग मैंने हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो आप देखिए बैग स्टाण्ड पाखे मिनिमम 20 ରୁ 25 भाई मैंने सब अच्छा 25 जन पाखापाखि भाई मैंने सब अच्छा माने बैग स्टिकर लगुंट आउ स्टिकर भाई मान बैग जो मैंने नहीं आसता दौरान पैसा रखुं देखो सांग मैंने आप देखिपे दुई साइड गाड़ी भरा होची आ दुई साइड भी गाड़ी बाहर करा बुझीपारे आपने देखिपे मैंने बहुत सारा जाम देखो सांग मैंने आपण मोर अनुरोध आप वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखूँ आम कमाड़ हिंगुला केते बड़ एरिया आउ बहुत सारा दुकान ए वर्ष आसी मोर माने विश्वास भरसा अच्छी कहीं मत प्रथम मत डाउट हो जे मु फिल कली माने रामदोली पिला दोली सब बाहर सब ए वर्ष माने रखाई कि दोली सब आम यात्रा मझे मैंने भितर आम दोली सब रुए कि मत मैंने सन्देह लगुच वर्ष प्रबल दुकान अच्छी तेणुक जगह आ दोली जगह सर्ट है तेणुक से बाहर अच्छा भाई टिकेट केते टका 20 टका ठीक अच्छे और नि ठीक अच्छे किसी नंबर भाई मिले दियो 10 सॉरी भाई 10 टका लगे ठीक है नहीं कर भाई नंबर देखी मिले दे नंबर मिले दो ठीक अच्छे सांग ने आम बैग टिकेट पाइले आम बैग टी नहीं सुरक्षित जगह आम रखा तापर यात्रा भितर एंट्री करिए आपने वीडियो कंटेंट देखते सांग मैंने कौड़ी रखा सांग मैंने आप देखिए जन भाई ट्रज मारी डाक भाई ये गाड़ी आना ना भाई आम बुलाबुली कर पलैमु भितर को जब गाड़ी रखी भाई आम बाहर असुविधा हे तेणुक आम फाँका देखिए जगह रखा बढ़िया जगह ये जगह फाँका अच्छी सांग गाड़ी आम रखीदा तापर आपको स्टाण्ड माने स्टाण्ड भितर दृश्य आप देखे आप वीडियो कंटेंट देखुं आप देखिपे मैंने ये जो लाइट आम धपधप जलूँ से लाइट हूँ आम कमागटर मेन गेट मैंने बड़ गेट आप देखिपे देखते सांग मैंने आपको देखुँ बैग स्टाण्ड चारिपटे भ्यू आप देखुँ देखो सांग मैंने एत सारा बैग मो पछड़े आप देखिपे मिनिमम 12,000 ରୁ ऊर्ध्व बैग हे बोधे मतलब जहाँ सन्देह लगे देखो मैंने विराट बड़ स्टाण्ड बना देखो प्रत्येक खंटे गोटे लाइट बंधा है आ से लाइट पाखे जन जन भाई गोटे ठेंगा धरिक बस कहीं बै चान्स बैग कदा चोरी हो पाए से लगे सब भाई मैंने रिक्स सब मैंने जगह आप देखिए सांग मैंने बैग स्टाण्ड पाखु माने रास्ता पर्यटन पूरा जाम देखो सांग मैंने बैग स्टाण्ड पाखे रास्ता पर्यटन जाम आप देखिपे देखो रास्ता माने लोक जन चलिक भी जापरें माने एत सारा जाम देखो
बहुत सारा लोक ए वर्ष होते मते जा लगुच आप देखिए गेट्र देखते सांग गेट्र लाइट को मैंने सजाई आम सांग मैंने भितर को एंट्री करवा प्रवेश करवा आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू देखते मुझे भीतर किसी व्यू देखी देखते सांग मैंने वर्ष दोली वाह फैंटास्टिक सांग मैंने देखिए आम भीतर एंट्री देखते सांग मैंने कलु लाइट सजाई मैंने मस्त लगे देखते मो पछपट व्यू देखते सांग मैंने वाह वंडरफुल बढ़िया लगे देखते मो सामना पट देखते सार सारे गले हम सारे आम छोट जो सार पाठ पढ़ाते सारे भी गले सांग देखु आम दोली पाखापाखि हो गलुँ एवं आम दोली पाख जा पूजा मैडम कहते मुझे प्रथम दोली खेली दोली खेली सारे सुनार कानफुल हल किणी ना सरी 2 हल किणी गोटे टाटू बनैबी बोंकर गोटे 10 चला ना धान चला कौन कहती मुझे भलसे जानी से जिनसा किना आम घर जाए दोली खेल हाँ इलो बाप कि प्रेम राधाकृष्ण एमती प्रेम करन कि लव आम सांग देखी पारे पूजा मैडम कहली दोली खेली सांग देखिए आपने ये दोली हूँ छोट पिलांर छोट पिला बहुत सारा दोली पड़ी देखो छोट राम दोली पड़ी विभिन्न प्रकार दोली डांस दोली पड़ी राम बड़ राम दोली पड़ी देखो आपने देखिए मो पछड़े ये मैंने खेलना मान अच्छे सर्कस भर बाइक सर्कस कराऊँ बुझे कि आप देखिए देखो छोट पिला राम दोली डांस दोली प्लेन दोली मैंने विभिन्न प्रकार दोली छोट पिला पड़ी आप देखते मो पछड़े जोटा बनाई से भर बाइक रेसिंग कराऊँ मैंने खेल पूजा बड़ा इच्छा अच्छी राम दोली खेल बाप कम बड़ा हाइट चलते मौसा जन काउंटर में बस मौसा पचारे टिकेट गोटा के सांग मैंने आप देखिए मैंने बहुत सारा लोक भी बोटिंग अच्छे खेलने किसी लोक जाए मौसा टिकेट के 60 टका 5 टका चेंज हे ना 5 टका चेंज हे हेनी पूजा मैडम दबार चेंज अच्छी देल हेनी 500 कौन करवा 5 टका चेंज हेनी मौसा मना कले मैडम देल तुम बार चेंज के 200 टका अच्छे दिल गोटे 100 टका 200 टका दियो हाँ दियो से 200 टका दियो 500 टका मना कले हेनी मौसा तुमको 510 टका दूँ तुम आउ 450 टका दियो तथापि हेनी छाड़ छाड़ पूजा मैडम भाग्य दोली खेल अच्छी नहीं मुझे तो कहीपरि मौसा तो मना कले 5 टका देली मौसा कले चेंज नहीं 210 टका देली मौसा तुम 60 टका रखिए 450 टका मौसा कले तथापि चेंज हेनी छाड़ आम चल सांग मैंने आम पैसा चेंज कर नहीं आसा पूजा मैडम दोली खेलेंगे दोली खेल सारे आप भीतर दृश्य देखिए देखिए आप देखते सांग मैंने आम भीतर को धीरे धीरे एंट्री कलु आप देखिए मो पछपटे बहुत सारा लोक भी मैंने जी आसा कर लाइट सजाई मैंने मतलब बढ़िया लगे मैंने एत भल लगे मैंने छाड़ी जाओ इच्छा मोर आप देखिए बहुत सारा लोक जी आसा कर सांग मैंने आप देखिए जड़े भाई छता मारिक गुपचुप बेपार कर माने गुपचुप खाया गोटे मजा जात्रा समय गुपचुप खाया गोटे मजा सांगसाथी 3-4 जन जुटी मैंने जिति जात्रा जी जिते खाई पाला सांग मैंने आप देखिए ये सब छोट पिला ड्रेस बिक्री होती जामा सब बिक्री होती भर दृश्य आप देखते मैंने बड़ बड़ दुकान माँ मंगल चाट दुकान तापर आप देखिए ये आम यात्रा गेट सामना एपटे देखिए बाम पटे प्रबल लगे बोपा लोक माने गणी होनी असंख्य लोक देखते सांग मैंने पछपटे व्यू देखते वाह फैंटास्टिक मतलब लगुच वर्ष प्रबल दुकान आसी पूजा मैडम सांग मैंने आप देखिए ये दुकान टी ये दुकान पाखे सब बासन कुसन सब आइटम मिले एपटे भी देखते बाम पटे देखते लेडीज कॉर्नर सब लेडीज सब पाँच पाँच कानफुल हार मंगलसूत्र सब मिले एपटे सामना एपटे देखते सांग मैंने जाम के जाम देखते एपटे लेडीज सब बिक्री कराऊँ देखते सांग मैंने लोक प्रबल लोक प्रत्येक वर्ष लोक होती कि मत लगुच वर्ष प्रबल लोक होती आ दुकान भी अधिक आसी दोली भी अधिक आस रियली देखिली सामने सांग मैंने आम आसिक पहुँची गलु से जो आमर सुना दुकान देखो ये हूँ सुना दुकान ये जगह पूजा मैडम चूज कर कौ कानफुल किणवे मौसा देला मैडम को 2 हल कानफुल गोटे नब कहल दियो से नब ये गोटे आउ गोटे नब दियो मौसा से साइड दियो हाँ से आरटा हाँ से दियो देखो सांग पूजा मैडम सुना कानफुल किणुच्च केतना रेट मुझे आपको वीडियो माध्यम कहि आप वीडियो कंटिन्यू देखुं भल लगे तो मौसा केते टका कहले सांग आप देखिए माने लोक माने आप गणी पारे मुझे तो गणी पारे आप गणवे मैंने बहुत सारा लोक देखते आम लेडीज सब 5 सब भाई मैंने भूमि केमती देखते मो पछड़े देखते सांग बहुत सारा लोक मुँहटा आंब टाका भाई फिल्म को भाया बाहला चेंज चल चल बुढ़ा गला पहुँचे बयस 60-70 वर्ष आप नब आ भल नब कि केते टका कहले मौसा केते टका 2 लाख ए भगवान अरे बाबा मो गाड़ी चल के एत रोजगार करना तुम आज 2 हल कानफुल पूजा मैडम किणिले 2 लाख टका किणिले भगवान मुझे वर्ष पर गाड़ी चलैले एत टका करी कहला
सामान देखिए आमर ए सुना कान किना सरीगला पैसा चेंज करा सरीगला एबे आम जा से रामदोली पाखक जो जगह पूजा मैडम फेल मारिक आसले खेली पार ना से जगह एबे आम पूजा मैडम मुझे आप सांग वीडियो कंटेंट देखुता आम ए जाऊँ से रामदोली पाखक पूजा मैडम रामदोली खेल तार भारी इच्छा अच्छे जिद कर खेली ना आप देखिए एबे आम पैसा चेंज हो गला चलते एबे आम रामदोली पाखक जा आपको नबार इच्छा अच्छे कि तो नबने चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो पैसा चेंज कल देखो सांग मैंने 100 टंका मैंने से मूसा कहते 60 टका से पूजा मैडम 100 टका दुटा 50 टका नहीं आउट 10 टका पाखे अच्छी चेंज कर होगा आम दोली खेल देखो सांग मैंने लेडीज सब पाँच हार सब मुदी बिक्री हो सांग मैंने आप देखिए आम भी जो पटे आसते आम से पटे ही जाऊँ देखो ये आम आसलु ये ही आम जाऊँ से दोली पाक आपने प्लीज दयाकोरी टे वीडियो को कंटेंट देखुता जदि सांग मैंने मौसी मैंने भूणी मैंने बापा मैंने मौसी मैंने जो मो वीडियो आपको भल लगे ताले निश्चिंत मो वीडियो को सब्सक्राइब करूँ नगर जब आप आसते सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ कमेंट करूँ आपको मो वीडियो भल लगे ना तापर जब आपको सबुठ अधिक भल लगे ताले आपने कमेंट माध्यम जनाते मुझे भल भल ब्लग करके पोस्ट करमी मो यूट्यूब चैनल आप देखिए आप प्रथम पहुँचो मो वीडियो आप देखिए मो पछे भिड देखिए सामने पट भिड देखिए सब भाई भाई मैंने भावुं ये भाई जन बोधे यूट्यूबर कहीं थे ना भाई मुझे बेसी बड़ यूट्यूबर न मैंने एवं नुआ नुआ स्टार्ट कर आशीर्वाद मो था एमती आपने चाहतु मुझे धीरे धीरे आगू डेभलपमेंट करे ये मोर भगवान पाखे प्रार्थना मोर भाई गर्व हिंसा अहंकार एमती किसी ना भाई समस्त मोर भल भाई भौणी बापा समस्त समस्त सम्मान दिए आपने भी विश्वास वर्षा मो रखु आप देखिए सांग ये ठाकुर ठाकुर सब देवता मूर्ति बिक्री कराई देखिए सांग मेन कथा देखो मतलब लाइट कि सजा है मतलब भल लगे सतरे नारायण मत बढ़िया लगे सांग मैंने देखिए आप जगह ही सब फटो फटो सुट करा ये जो मॉडल फटो बिक्री सॉरी सुट कर सांग मैंने आप देखिए एवं आम रामदोली पाखापाखि पहुँचा हेलुनि आप देखिए आप वीडियो कंटेंट देखुना पूजा मैडम दोली खेल आप देखिए एंजय करेंगे सांग देखिए ये जगह ही चाट गुपचुप बिक्री करा आसीथिला काली से राति को पाई सपन सवारी रे कनिया है सांग मैंने राति मोर भारी इच्छा हो गीत बोलिया कौन करिया भगवान तो मुझे सुजोग देना छाड़ा चलते सांग मैंने देखिए सांग मैंने बहुत सारा लोग टिके टिके देखते झगड़ा गोटे कौन गोटे कले होगा पुलिस सार मैंने समस्त अच्छे जगह देखते मैंने पाटितुंड आलाम नहीं टिके माने माने झगड़ा पड़ा आरंभ है पुलिस सार मैंने सब समाधान करते देखते सांग मैंने भल कथा आप देखो पूजा पड़ा मैंने दोली खेल एत इच्छा एत मन एत खुशी ना निजे निजे टिकेट काटि टिकेट काउंटर कि मत पचार ना देखो आप देखिए सांग मैंने देखो बहुत सारा लोक फैमिली मैंने खेलुँच से वेटिंग अच्छे पुलिस सार मैंने बस साइड्रे देखो पूजा मैडम ए दोली खेल भर एंट्री कले आप देखिए धीरे 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 पूजा मैडम प्रवेश कले देखते सांग मैंने पूजा मैडम देखते तले बस देखते ए पूजा मैडम धीरे धीरे ऊपर को जी आप देखिपे आप देखा जाए ना कहीपर मत देखा आप देखते धीरे 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 पूजा मैडम ऊपर गले आप देखते एक बार धोखा खा चुका हूँ दोबारा नहीं खाऊंगा पहचाना मुझे सांग मैंने आउट कथा कह भूली जाती कि सतर कि रामदोली मुझे खेल भल लगे कि अलग दोली खेल मतलब भल लगे कम कहल मुझे जानते मजिदापुर यात्रा थोड़ा जाइए बुलाया सांग पिला सहित मतलब मोर इच्छा ना खेल मतलब जिद्दी कले आसे पुआ पिलाटा कौन डर जा डाकिले सांग पिला मुझे सहित खेली गोटे थर खेली भाई गोटे राउंड बुली सेकेंड राउंड को चिल्लेनी बस जोर चिल्लेली भाई आखि बंद कर कष्ट मस्ट कर भाई पूरा काठिक रहीगली दोली ओह्लैची तो भाई पूरा बांति लगे मतलब मुझे दिन माने माने मन मन भावी मुझे दोली टोटाली खेलनी कौन से दोली खेलनी से मुझे सांग मैंने टोटाली मुझे दोली खेलनी मुझे यात्रा जाए खाली बुलाबुली करी माने किसी भल भल जिन खाई पड़े आसे यात्रा खेलनी आप देखिए पूजा मैडम धीरे धीरे ओह्लैकी आसे आप देखिए देखो केते बड़ माने दोली देखो बहुत बड़ दोली चलते सांग मैंने आम जा यात्रा भितर को बुलाबुली करी आप भर भ्यू देखी आपने कंटिन्यू वीडियो को देखुता सांग मैंने पूजा मैडम आस देखते जा खेलता कि इच्छा होता
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତୁମେ କହୁଛି ଯିବା ବୋଲି, ମୁଁ କିଛି କହୁନା କି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ମାନେ ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ସବୁ ଆସିଛି, ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ଆଉ ଧୂସା ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାମ୍ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଜାମ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବଡ଼ ବରଗଛ, ଏଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବସୁ, ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ସାମ୍ନା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେଣ୍ଟ ମରା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସେଠି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ମରା ସେଠି ହିଁ ଯାତ୍ରା କରାହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯାତ୍ରା ସେଠି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପାଲ ଫାଲ ପକେଇକି ବସିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ହେଲା ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଭିଉ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି, ଲୋକ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମେଲୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସବୁ ପାଲ ଫାଲ ପକେଇକି ପୁରା ଖୁସି ବିନ୍ଦାସରେ ଦେଖିବେ। ରାତି ପାଇଲେ ଯେଝା କାମ ଯେଝା ଚାଲିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲୁଣ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସାଉ, ମଥୁରା କେକ୍, ଲସି ଦୋକାନ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଦୋକାନ ଆସିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦୋସା, କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁଙ୍ଗାପୁରୀ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚାଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ନା କ୍ୱାଲିଟି ଲସି ଚାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅଧିକ ଆସିଛି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଦୋଳି ବାହାରେ ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ନହେଲେ ଆ ଭିତରେ ବି ଦୋଳି ସବୁ ରୁହନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଆସିଛି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ସବୁ ବାହାରକୁ ପଠା ହେଇଛି ଦୋଳି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଛତା ମାରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଛତା ମରା ସବୁ ଭାଇମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଛତା ମରାକି ରଖି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଲା ବାଦାମ ଗରମ ସ୍ପେଶାଲ ଘୁଗୁନି ସବୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ମୁଁ ଆଜି କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟାଟୁ ବନେଇବି, ପ୍ରଥମେ ଦୋଳି ଖେଳିବି ତାପରେ ଟାଟୁ ବନେଇବି କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ଭାଇ। ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛ? ମୁଁ ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦାମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୁଁ ନୁହଁ ନା, ତେଣୁକରି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହା ନାଁ ଲେଖିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ନା? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ମୁଁ ନା ତ ମୁଁ ନୁହେଁ। କି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛ? ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ B+P ଲେଖିବେ, ମାନେ ବାବନ ପ୍ଲସ୍ ପୂଜା, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ମାନେ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଖ ବାବନ ଭାଇ ପାଖରୁ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଉଛି ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଚିତା କୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫାଇନାଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଭାଇ ଜଣକ କିଛି ଅଏଲ୍ ମାଇଲେ, ତାପରେ ମେସିନ୍ରେ ଚିତା କଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇକି କିନ୍ତୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିତା କଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବେ ସେଇ ମଡ଼େଲ୍ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଛାତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେକରେ ହେଇ କିନ୍ତୁ ଟାଟୁ ଭାଇ ବନେଇଦେବେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ରେଟ୍ ଥିବ, ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ନେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଟାଟୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ ବାବନ, ତାପରେ ଲେଖା ହେବ ଲଭ୍, ପରେ ସେପଟେ ଲେଖା ହେବ ପିରେ ପୂଜା, ବାବନ ପ୍ଲସ୍ ପୂଜା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେଉଁଭଳି ମଡ଼େଲ୍ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି? ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ତୁମ ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ମୋ କଥାଟା ଭାବିଦିଅ, କିଛି ହେବନି। ମୋ କଥା ଭାବିଦେଲେ କିଛି ଟୋଟାଲି ଦର୍ଜ ଲାଗିବନି, କିଛି ହେବନି, ବ୍ଲଡ଼ ବି ବାହାରିବନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି କିଏ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଟାଟୁ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କମାଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ 7 ଦିନ ପାଇଁ, 7 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେବ ନା, 7 ଦିନ ପାଇଁ ଭାଇ ରହିବେ। ତାପରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗା କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ପଳାଇବେ, ମାନେ ତାର ବେପାର କଥା ନା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଟାଟୁ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କମାଡ଼ ହେଙ୍ଗୁଳା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁଭଳି ମଡ଼େଲ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେଇଭଳି ମଡ଼େଲ୍ରେ ଟାଟୁ ଭାଇ ବନେଇଦେବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପଇସା ନେବା କଥା ନେବେ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି? ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଦର୍ଜ କ'ଣ ଲାଗିବ? 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦର୍ଜ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ପୁଅମାନେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଭଡ଼ା ଘରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ବାହା ହେଇ ସାରିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଟାଟୁ ବନିଆଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ତୁଳାରେ ମାନେ ଛପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ହଳଦୀ ମରା ହେଲା। ହଳଦୀଟା କାହିଁକି ମାରନ୍ତି ନା, ମାନେ ଦର୍ଜଟା ଟିକେ କମେଇ ଦେବ, ସେଥିଲାଗି ହଳଦୀଟା ମରାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ମାନେ ଚିତା କଟିବା ନାଁ ଲେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ? 150 ଟଙ୍କା। କ'ଣ 2ଟା ଅକ୍ଷର 150 ଟଙ୍କା ତମର?
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂଜାମାନ ସରିଲା ଦେଲେ ଏବେ ଆମର ଚିତା କଟିବା ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦରଜ ଲାଗୁଛି ହଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଲାଗିବ ବେଶୀ ନାହିଁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦରଜ ଲାଗିବ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି ହେବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଟାଟୁ ବନିଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମମ୍ମି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ। ମମ୍ମି କହିଲେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ମାଆ ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦଶ ଚଲା ମାନେ ଧାନ ଚଲା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପନିକି ଗୁଆ କାତି ଫାତି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ହେଲା କି କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି 28 ଟଙ୍କା। ମଉସା କେତେ ଟଙ୍କା? ମଉସା ଥରେ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଉସା କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଭିତରର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଦୋକାନ ଚାରିପଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବସନ୍ତି ସେ ପାଖାପାଖି ଦୋକାନ ରହିକି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ କରୁଛି ନାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଠାକୁର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁର ସେ ଜାଗାକୁ ପୂଜା ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ମାନେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟ ଭିଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲୁ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଜଣେ ନାନୀ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ପଇସା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୂଜାମାନ ଏବେ ପଇସା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଦାନ ବକ୍ସ ପକାଇକି ଆସିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଆମର ଏବେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବାଇକ୍ ବାହାର କରିକି ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇବା ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଡ଼ି ତଥାପି 10-12 ହଜାର ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାର୍କିଂ ଫୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ସତତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ ମାନିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ମାନେ 2ଟା କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ବନା ଯେତିକି ଆକାର ସେଇ ଆକାର କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନା ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ତା ଭିତରେ ପାର୍କିଂରେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଟିକିରେ ଅଛନ୍ତି। ବସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଭାଇ? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଗଲେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ପୁଣି ଭୋର 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାଲି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତେଣୁକରି ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ବାପା ବୋଉ କହିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିନି ଅନିଦ୍ରା ରହିବନି। ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି। ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 70-80 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରିବିନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇଛି ଦେଖିବା 12:30 ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ 12:30 ଟାଇମ୍ ବାଜିଛି ସରି 11:30 12:30 ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି 11:30 ଟାଇମ୍ ବାଜିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘର ପାଖକୁ। ଘର ପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ଭୋର ଉଠିକି ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗଲେ କାଲି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତେଣୁକରି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପାରିଲି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସରି ମାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜି ରାତିର ନାଟକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଉ କେବେ ତ କହିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଏବେ ତ ଆଉ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂରେ ଥାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो मम्मा हेलो हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସବୁ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଏଜ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାମୀ ଦାମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ 11:30 ପ୍ଲସ୍। ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି କମାଗଡ଼ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ରାତି ତ ଏତେ ମାନେ ଦେଖାଯାବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ଆମର ଡୁବୁରି ଯାଇ ବାହାରିବ।
ଆଉ ଏ ପଛପଟକୁ ମାନେ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ବାହାରିବେ ଧର୍ମଶାଳା ଜାରକା ବଜାର ପାଖରେ ବାହାରିବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବାହାର ପିଲା କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ, ହଁ ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କମାଗଡ଼ ଏରିଆ କେଉଁ ଏରିଆ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ଜାଗା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯାଦବ ରୋଡ଼, ଧର୍ମଶାଳା ଯାଦବ ରୋଡ଼ ଯାଦବ ରୋଡ଼ ଧର୍ମଶାଳା ଆଉ ଅଣ୍ଟିଆ କମାଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାରିବେ ତାହେଲେ କମାଗଡ଼ ଲୋକେସନ୍ ଖାଲି କମାଗଡ଼ ମାରିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଶୋ କରିବ, ଅଣ୍ଟିଆ କମାଗଡ଼ ମାରିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକି ଶୋ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ତ 7 ଦିନ ହେବ, ତାପରେ ସରିଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଗତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲୋକେସନ୍ ମାରିବେ, ଅଣ୍ଟିଆ କମାଗଡ଼ ମାରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କମାଗଡ଼ ମାରିଲେ ବି ଲୋକେସନ୍ ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବେ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମଶା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତ ମଶା ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛିଡ଼ା ଲାଗି ମଶା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼୍ଟା ରହୁଛି ଟିକେ ପାଣି ରହୁଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ଅଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରେ ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ। ସେମାନେ ଦେଖିପାରେ ମାନେ ଯେତିକ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ବୁଲିକି, ଆଉ ତା 3 ଡବଲ୍ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଅଛି ସେମାନେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମର ଏଇପଟ ଏରିଆରେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କମାଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇକି ତଥାପି ଜାଗା ସର୍ଟେଜ୍ ଆମର। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବୁଲିବେ, ଯେଉଁ ରାତିରେ ବୁଲିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଲାଗିବ, ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଆପଣ ଭାବିବେ ବୋଧେ ଆ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ କମାଗଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯେ ଏଜେଣ୍ଟ ଲୋକ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହଜିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ମାନେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଏରିଆ ନା, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ 5 ରାତି ଆମର ଯାତ୍ରା 5-6 ରାତି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଏଇ 5-6 ରାତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 11:30-12ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ତଥାପି ଆମର ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ଘଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ। ଲୋକ ସବୁ ଗହଳି ବେପାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ବେପାର ହେବ, ପ୍ରାୟ ଦୋକାନୀଙ୍କର। ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ରାୟ ଦୋକାନୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଧର ଆମ ପଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆମ ଏପଟ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ ଏରିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ହେଉଥିବ, ସେ ଏରିଆ ଦୋକାନୀ ସବୁ ତାଙ୍କର ନାଲ ରାତି ଭିତରେ ଟଙ୍କା 2,000-3,000 ବି ସବୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଖାତିର ନକରି ଚାଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପୋଲ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି, ତଥାପି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଦୋକାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ କୋଠଘର, ନୂଆ କୋଠଘର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଚାନ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।